Ah, Goody mga boss, ano po tayo atong komentaryuhan mga boss. Gusto niya ka SDA niya, dungog taning niya ang mga patutsada ba sa Katoliko, so sakit kayo sa tuwa po. Paabot rata sa tuwa ang mga dibati po dati. Tagaano nato ni siya o kanang mga common sense niya. Kung na mga safety ani nga makadungog, kung naam gani ko pagawas ani nga mga nasa Biblia niya, nakabalo mo kung saan nga text. Kung may mo pwede bason inyo kung makuha, nag-unsa ni siya nga mga verse kay ako gabasa ko Bible pero di ko kabalo mo memorize. So kung na ko yung mga sayo po ani sa ako ang ipag-istorya sa lugar po ko ani, basta mo rin nasa kong nauna. So paminaw na to ni siya. Aning ilahang mga komentaryo no dinis kanginan sa social media, ang ilang mga pasangil nga ngano kuno nga ang mga Seventh Adventist sundon nga kini siya tinukod ra man og tao ni Ellen White, no? Unya ngano kuno igsuon nga si Ellen White kuno ang atong tuhan nga mga sulpot ra man ni sila. Tinuod yun ka, igsuon nga si Ellen White, ang Seventh Adventist, sulpot. Ato ning klarohon ng eleksyon, tagaan ito naglinaw nga mga tinaw nga pagpasabot. No? Sa atong panahon karon sa itong pagpangalaga na eleksyon, gikinahanglan pa bagyod ni mga sulpot-sulpot o koneksyon. Eleksyon nga pangutana nato, unsa kuno'y koneksyon. So unsa man yang ingong sulpot sa alang lang atong wala ka balukod sa sulpot. Sulpot kana nang nikalit og tungha ba? Nikalit og tungha. Muna sulpot niya. Muna yang ingong kinahanglan ba? Kinahanglan pa ba ang mga connection og mga sulpot-sulpot? Kinahanglan, natural. Kinahanglan kay kung si Kristo ningon panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang balita, maayong balita ni Kristo. Sa ato pa, kung okay connection, okay labot, di ka pwedeng mo sangyaw kung wala ka na-apil atong gisugo ni Kristo, di ba? Nya, kanang isulpot, nitungha ra kag kalit ba? Na wala ka apila itong sugo. So, importante kay ang connection. So, dayon ta. Apostolis. Ato ning klarohon may gala magigsunan. Tungod kay daghan gyud ang mga membro manggod nga mga tao sa iglesia tungod kay wa may tuon sa Biblia, wa makibalo sa pulong sa Ginoo, hinungdan ison sundog-sundog ra po sila sa reaksyon sa mga apostolis panuway. Apostolis sa yawa mga igala magigsunan, no? Sundog-sundog ra po sila, hisgot-hisgot mga sulpot, di ba? Insa may gitiranan ni mga CFD man kusog mo yung sulpot niya. Anak ng mga CFD, mga apostolis kuno na sa yawa. Muna iya ba niya? Kani sila kay katuom mo sila maayo, sila tinuod ba kanang sila pinakatinuod, sila buutan yang Katoliko, mga dautan, mga tanan na dautan sa Katoliko. Munang moingon ana na sila ba niya. Limot sila nga ang katong sa Biblia ningon ang gingharian sa langit sama sa usa ka baling gilabay dito sa dagat, nakakuha og mga lain-laing klase sila, dunay mga dautan ug dunay mga maayo. Pero ang mga mananagat takas dito sa daplin ug pilion nila ang mga isda katong mga maayo ilang hipuson ug katong mga dili maayong isda ilang ilabay. So mao na sa Katoliko nga kumpleto ba na mga tanang dautan na sa Katoliko nya sila maayo kuan man sila kanang buutan sila tanan. So sila mo'y aris Ginoo, pero kaningon man ang Ginoo nga usa siya ka doktor nga nianhi dinis kalibutan nga nangita sa mga masakiton, nangita sa mga dautan ba, masakiton dautan ana. Wala siya nianhi sa mga maayo, ani siya aron pag-ayo sa mga dautan. So dili ni sila klaro kayo nga dili ning mga tawhana mao gianhi ni Kristo. Kitang mga Katoliko, kita mo ianhi kay naaman sa kuha niya. Mayroon silang dili biblikal. Di mo na biblikal kay naaman dito, mabasa man dito nga si Kristo ni anhi alang sa mga dautan. Sila maayo. Di ba? Sila mo dili sila biblikal. Ya, atong basihan ba? Pagsugod sa
dito sa kuan Daniel 2:44 wa ako masayo. Ningon gutong Ginoo. Ano ang Ginoo sa langit manaog magtukod og gingarian ini sa kalibutan nga di gyud malumpag. Di ba? Di gyud malumpag ba? Magpadayon. Nya pilihon niya ang mga gingharian. Nya diri sa bag-ong kasabutan Mateo 16:18 ingon si Kristo nga ikaw si Pedro ug niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. So simple ra moto siya katumanan atong Daniel 2:44. Diba? So ma-confirm nato nga mao to siya katumanan niya. Pag abot diri sa 16, ihatag ko kanimo ang yabi sa langit, ang unsay imong tugutan dinhi sa yuta, tugutan sa langit, ug dili tugutan dito. So kana siya giingon na sa mga kanang atong kadagkuan nga otoridad, mao na siya otoridad. So kinahanglan gud nga naagi connection. Diba? Di gud pwede sulpot ra ka. Dayon ta. Umong sultihan igsoon ngano man nga mitungaman sa 1863 ang Seventh Day Adventist. Tungod ba kay nay koneksyon o tungod ba kay walay koneksyon? Sultihan ta lang mo ha. Mangutana mo mga igala mag-igsoon unsay koneksyon sa Seventh Day Adventist. Unya inyo day ang kuno ni ang Yahweh nga kamoy gitagaan sa Yahweh ni Pedro. Wa mo kabalo igsoon nga sa Lucas 11:52 gikuha sa mga batid sa balaod ang Yahweh dito kang Pedro. Unya natingala ko nganong niabot ni mga Romano Katoliko igsoon hinoon kay ang Juan 11:47 ngadto 50 kung sabo man ang mga pari sa mga Hudiyo o sa mga Romano, no? Unya ang Lucas 11:52 gikawat igsoon sa mga pari sa mga Hudiyo ang Yahweh dito kang Pedro, no? Muna karon na sa Romano Katoliko, muna nga pastilan mga igalaigsoon ka muna magtimbang-timbangan na. Arita igsoon sa 1863. Sultian ta lang mo igsoon ha, ang Seventh Day di ba atong napita iyang confirm nga ang Romano Katoliko sugod pag yun dito sa mga apostoles kay ngano mang maadto sa mga Romano Katoliko sa iyang statement ba nga gikawat naadto dito gikawat sa Romano Katoliko. So dito pa kasugod pa dito na dito kay kung SDA pa na ditong panahon na naunta nila pero ningon mo po siya nga 1863 masiguro to. So iyang gikuan nga dili gito sila mao ang Romano Katoliko gitong dito sa sinugdanan. So dayon nganong nitunga sa 1863 dili ni tungod kay naay koneksyon ngadto sa apostoles. Ang Seventh Adventist nitunga siya tungod kay naminaw lang ni igsoon sa singgit sa kaalam. Naminaw lang ni mga igala mag-igsuonan sa singgit sa kamatuoran. Naminaw mi sa tawag igsuon sa Ginoo diha sa dalan sa kaluwasan. Basaha ra gud ninyo igsuon ang Proverbio 1:20 ngadto 24. Ha? Ang pulong sa kaalam nagasinggit sa kasudaran mga igala igsoon, nagsinggit sa kadalanan. Ang pulong sa kaalam nagsinggit sa tibuok kalibutan. Ha? Nagsinggit mga igalayson nga kinahanglan tang mag-usab, kinahanglan tang mangandam, kinahanglan tang magtuon sa balaang kasulatan, kinahanglan tang mualagad sa Ginoo. O mo na mga igalayson nga si Ellen White usa nga gitagna sa Biblia sa Buhat 2:17. Gitawag siya igsoon pinaagi sa pagbubo sa balaang espiritu. O pinaagi sa iyang espiritu igsoon nga nadawat. Gipakita siya sa Ginoo sa tanang mga panghitabo sa kalibutan. Gipakita siya unsay kabubuton sa Ginoo. Ug si Ellen White naminaw igsuon sa tawag sa Ginoo.
uban sa iyang bana, uban sa iyang kaubanan, may gala magigsurat. Mao na nga pinaagi sa ilahang pagpaminaw sa balang espiritu, niapil sila sa buluhaton, niapil sila sa singgit sa kaalam, mga igalay. O, di ba? Ang yang gingon, wala sila koneksyon dito sa mga apostoles. Pero si Ellen White, gipakita ra sa panghitabo sa kalibutan, nakakita sa panghitabo sa kalibutan. Kanya, mutong nagwali sila. Pero atong hinumduman kanang gipakita ang tibok kalibutan. Kinsa may nagpakita sa tibok kalibutan? Sa Biblia ba? Katong panahon nga si Kristo gitintal sa yawa, di ba gidala siya dito sa taas sa templo. O niya gipatindog siya dito niya, giingnan siya sa yawa. Kutob sa imong makita imuha na, pero kinahanglan muluhod ka na ako. Diba? Gitintal man to si Kristo itong panahon na, gipakita. Iyahan na tanan nga nasa kalibutan, gipakita siya sa tibuok kalibutan. Unya, wala natintal si Kristo, di ba? Wala natintal si Kristo. Si Ellen G. White, kaning iyang giingon nga, gipakita si Ellen G. White, gipakita sa kalibutan, nang hitabo sa kalibutan, meaning, gitintal si Ellen G. White sa ni Satanas. Ani nga time, kaning iyang giingon, iya man di man niya. Anang nang daot ko ba dili, pero ato ra ning gitagaan unsay atong nakita ani iyang gipakita po nato nga gipakita uno si Ellen G. White sa mga nanghitabo sa kalibutan. Pareha na itong si Kristo po gipakita pud sa yawa dito sa tibok kalibutan, pero si Kristo wala natintal. Ani nga time murag sa akong pagsabot lang ha, gitintal si Ellen G. White sa kuan nga buhatan ni aron ka musikat. Buhatan ni yawa gihapon tong katuyang giingon nga balaang espiritu. Yawa to. Gitintal si Ellen G. White niya. Ang problema nagpatintal si Ellen G. White. Mao ni sila. Ambot og sayop ba ko niya kamo kuno mga CFD. Ako salig mo kay ninyo. Sulayin niyo kuno ninyo og kuan ni kanang tan-aw din. Ingna ko nasayop ba ko sa una-una nga ang katong nipakita ni Ellen G. White ani. Mao to yawa niya natintal si Ellen G. White mo nang naghimo sa giyang simbahan. Iyang gibatukan ang kaning Romano Katoliko. Tanawa ron na atong tanawon karon sa mga hitabo karon. Tanawa ng social media, di ba? Hapit kaning mga SDE ni siging gabira gyud, siging gabira sa Katoliko. Bisag unsa na ilang buhaton nga ilang yung dauton ng Katoliko. Nya mao ni sila itong katong ingon ba sa Ginoo nga katong dito sa Genesis ba nga ang babaye ug ang yawa mag-away, di ba? So karon lisod pud og sila moy sa side sa kanang babaye kay kuan man kanang wala man ni sila nagkuan ni Maria. Marbag ang Katoliko may naghatag og gibugaton ni Maria kani sila wala man niya. Og kuan po sila may kusugay mong daot ba nya dili po sila connected dito sa apostoles. So magduda ta ani nga di nagdigin magduda ako tumbok yung nga mao ni sila katong kontra sa kuan babaye, sakop ni sila. So dayon ta na himong pusgan sa tibok kalibutan ang Seventh-day Adventist Church, mga igalay. So usa ka hutong o grupo o pundok, mga igalay, so usa ka organisasyon nga nakigbisog sa pagbarog sa kasuguan nga gitaguan igsuon sa Romano Katoliko sa taas nga mga katuigan. 1,260 ka mga katuigan, gitaguan nila ang yawi sa kaybalo. Gitaguan igsuon sa mga batin sa balaod nga Hudiyo nakigpagsabos mga Romano Katoliko. Gitaguan nila ang susi sa kaybalo, ang key of knowledge, mga igalay. So ilang gikawat ngadto kang Pedro, gipatay nila si Pedro, gipatay nila si Pablo aron makuha nila ang susi sa kaybalo. Pero igsoon sultian talang mo, dili sa payan ang kamatayon sa mga apostoles, kay bisan wala na ang susi sa kaybalo, kay gitaguan kini sa Romano Katoliko, gitaguan kini igsoon sa mga batin sa balaod nga mga Hudiyong Antikristo. Pero igsoon Proverbio 1 versikulo 20, si Kristo nga mo ang kaalam sa Dios, ang panghitabo sa Kalbaryo sa cross, nagasinggit kanis tibok kalibutan, o kami nga mga Seventh-day Adventist na minaw lang ni sa singgit sa kamatuoran, mga iga. O diba, nakato ko nung
kasakit dito ni Kristo dito sa Kalbaryo ba. Pero ano man pagkabanaw ni Kristo, wala man ninyo tagaay gibugaton. Di ba? Nagpabilin man mo atong mga tao nga wala ni dawat ni Kristo nga nagpahuway sa Sabado. Kita ko kayong questionable na. Nga sige mo angkon-angkon baka na bang ilang mo nang giingon nga kanang action speaks louder than words. Diba? Sige ingon nga naminaw ka ni Kristo. Pero wala na mo gikalipay itong pagkabanaw ni Kristo. Wala to na mo gisaulog. Kay imong gikalipay katong kamatayon ni Kristo. Sa panahon sa Sabado nga tuwa siya sa lubong, mutoy imong pinakadako, imong gi-highlight. Oh, so questionable kay na imong pag-angkon-angkon or kanang inyong Kristo nga giingon. Lain na di para itong Kristo nga amo ang katong nabanhaw sa Domingo nga among gisaulog ug among gihatagan og gibugaton sa tanang butang sa kalibutan mo toy among gihatagan og gibugaton ang pagkabanhaw ni Kristo. Dayon ta. Punta mo. Para sa atong panahon karon, ayaw na ninyo pangita ang koneksyon igsoon. Kaya ang koneksyon gikawat sa mga Hudiyo ug sa mga Romano Katoliko ang yawi nga gigunita ni Pedro, ang susi ang yawi sa kahibalo. Muna mahigala mag-igsoon. Ipatay nila si Pedro, pero bisan pa man sa kamatayon sa mga apostoles, ang singgit sa kaalam sa tibok kalibutan. Diba? Kinsa may kuan ron, kinsa man ri ato inon nga buutan ani dapita ba niya ang pamahayag ba. Ang giingon dito dili ka magbutang-butang, anong sa ilaha bang sa 10 commandments, dili ka magbutang-butang, dili ka magbakak. Paniyang gibuhat unsa man nga ang Katoliko mo nagpatay. Ang Katoliko mo nagkawat. Diba? O, iya pa ni sa Ginoo. Anong gisupak man nimo nang gasunod na kag 10 commandments? Nganong gisupak man nimo nang pagbutang-butang? O, sige, dayon ta. Padunggan karon may galayson. Muna pinaagi sa singgit sa kalam, pinaagi sa balang espiritu, nagtudlo kanamo may galayson. Juan 16 bersikulo 13. Ang espiritu na sa Dios mo mismo nangunay sa pagtudlo kanamo nga magtuon sa Biblia, magtuon sa kasaysayan sa kalibutan ug magtuon sa kabubuton sa Ginoo. O, diba? Unsa may giingon nga gitudlo kuno nila sa katong balaan nilang espiritu, magtuon sa Biblia. Nya, anang Biblia ginama manas Katoliko, mano? Luya. Diba? Ang Katoliko sayop, pero ang Biblia nga iyaha sa Katoliko, mo inyong tunan. Pagmata na, pagmata na. So 1863 na minaw sa singgit sa kaalam, nilig-on pinaagi sa singgit sa kaalam, ug nituman pinaagi sa sugo sa kaalam, ug niya karon may galigson lig-on na nagabarog nga nagabandila sa kasuguan nga gipabarog ni Pedro ug ni Pablo sa Roma 3:31 mga galigson. Hinaut inyo mapamalandungan ang Seventh Adventist nito nga igsoon 1863 dili tungod kay dunay koneksyon. Dito nga mi tungod kay naminaw mi sa singgit sa kaalam. O kini igsoon mong katumanan sa Zacarias 8 bersikulo 6 ngadto igsoon sa 7. Nga moabot ang panahon nga ang Dios magatawag sa iyang katawhan gikan sa sidlakan. Di ba? Makatawa ko ani ba? Mo kuno na si Ellen G. White pero kadto po kasi Iglesia ni Cristo. Maupo na gayong parba katong kadibati silang Pader Cristiano nga sila po itong gitawag ikan or gyapon ko ana ba, so sweet sila mo na akong gihangyo sa mga safety nga di ta mo suwid ani nila nga idikit yun nato sige sa Bible kanang mga mabasa pareha ng mga kuan okay ra siya pero pareha nang ang di na ko lang kuan kanang pareha ng atong ngalan nga sila pugson ta nila ipabasa sa tibuok. Dito ara nag-ingon nga dili kung mahimo ba kanang ako arap ni sa Jesus pwede man siguro imo na to di na siya mabasa pero na explain ba okay once mong good nga inyo nang iparehas sa ilaha maro parehas ng pudlaman ta nila ba so maro na siya layon ta
igong nga maminaw sa iyang kasubuan mga igala magigsunan. Usa ka grupos mga hintil nga gitagna ni Isaias 56 bersikulo 6. Usa ka grupo sa hintil nga gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan nga nakigiusa sa Dios sa pagbalaan sa adlaw nga ipapahulay nga iyang gibalaan nga ipabalaan sa tao ug naminaw sa kasuguan sa Ginoo nga balaanon ang adlaw ikapito. Igsuon sultian talang mo ang among pagbarog ingon nga Seventh Adventist nga nagapalig-on sa kasuguan sa Ginoo nga nagabandila nini na minaw lamang kami sa singgit sa kaalam, sa singgit sa kamaturan, sa singgit igsuon sa kaluwasan nga gikan kang Jesus Christ mga igala igsuon. Og karon ang balang espiritu mo nagatudlo kanamo nga dili ni masaag nga magkakaton sa balang kasulatan unsa ang kabubuton sa Dios. Sinautin niyo masabtan ang dugang pa nga mga pagpasabot sa kamaturan. So, mo to siya mga iyahang giingon ba nga hinaot kuno makasabot ta. Ikaw mo hinaot makasabot. Ikaw mo hinaot makasabot. Brad, murag sipiat na imo ang mga ipang istorya. So, nani siya usang kuan.